Carla, hi ka. Yes, sa mga. Uy, grabe outfit check. Para palamigin ko na yung sakyan, bro. Ayun, bro. Bro, malagay akong gamit, bro. Dali mo to, ha? Malagay lang akong gamit. Ay, yes, po. Malagay yan. Shout out. We're checking out. We're checking out. We're gonna do the discovery. Hello po, shout out po Ma'am Juby Catalan. Hello po. Ma'am Dali May Victoriano. Hello po. Ma'am Rudilyn. Yeah, pugi daw. Pugi daw po. Shh. Pugi daw po. Ma'am Gloria. Screenshot na lang, guys. Hello po, Ma'am Biating Kapa. Shout out po. Tita Norfina. Tita Norfina Hajimula. Hello po. Fox Pangan. Hello po, shout out po. Ma'am Alisa Tagalgal. Shout out po. Tita Jen. Hello po. Kamusta na po, Tita Jen? We love you, baby Carla. We love you po, Tita Jen. Busy ang ago mo. Busy po siya. Nagsisilpon-silpon. Nagsisilpon-silpon. Yeah. Punta kayo ng Miss Ibis Chapel. Maganda mag-shoot doon. Miss Ibis Chapel daw po. Sa may center. Miss Ibis Chapel. Malayo daw po kami sa Miss Ibis Chapel po. Ma'am Lydia de la Cruz. Hello po, Bebe Carla. Miss ka na namin. Thank you po. Miss you po. Tinago. Yung tuwalya mo, bro. Hinanap sa akin, bro. Ilabas mo na. Bigay mo na. Tago mo. Wala sa imo man pala po yan. Sabi mo kasi, Nagkura palan po ning tuwali. Guys! Kami lang. Pinag-credit it. Iba talaga pag milyonaryo na. Milyonaryo na. Malakas yan. Hindi pa ako milyonaryo ha. Mukha lang siguro. Amay that with. Ay, Pasan na ba tayo? Sabi nyo guys, pogi talaga yan. Oh. Uy, grabe. Oh. Uy. Yeah, tricycle driver yun. milyonaryo yan. Legendary yan. Kala mo dyan. Guys, uy. Grabe guys, oh. Paki-reels na lang po. Hindi, hanggang yung mga kahoy po dito. Paki-reels na lang po. I-reels nila? Grabe na. Huwag mo i-reels.
po ang mga upuan po dito. Grabe guys. Oh. Napakaputi. Grabe naman, oh, dala-dala ang mga flowers, di maiwan. Grabe, nasukat ang kagandahan nila, guys. Totoo pala ang kagandahan. Nasusukat pag Valentine's Day. Shoutout po sa lahat. Let's go na. Babay na po. Teresa Ortiz, babay na po. Grabe guys, ang napakaganda dito. Sobrang luxurious. So, thank you po. Thank you po. Thank you po. Always stay positive. Nasa si Joms? Okay, si Joms. Banda dito guys. Oh. Nakatulog siya. Full ang energy. Picture din kayo ni Carla. Nasa vlog. Picture tayo na maayos. Ano? Nabilib si Madam.